horo bufang ranai rok bufang rai khiklai karon thum rok beng soi thangba kya oren mongen SDO rang chawoi karen ko khulong riwoi bufang ra rewo नाकारछानै भिडियो डिलीट खालाया हिंके दरबारनगो मामला खालायनाय रिशा टीवी यूट्यूब चैनल बाय JR TV यूट्यूब चैनल न प्रेस मिट नि बिसिंगति साका मुंगिया कामी फेरां चाति हाबानकनि बरमनां STU बिरमनि देबबर्मा कॉपरेशन खाने जमन चिकन यूट्यूबर रिशा टीवी नि दंग ताइ खरसाते JR TV बरो वान्स के बाबिया कुनो एविडेंस थारा आपनि खालायै कायसा मोबाइल रेकर्डिंग फाइजा खरसा अफिसारनि एगेन्स्ट बर न्यूज रिलीज खायो सिंगो 24 घंटा नि सिंगो बजदि अ न्यूज न उइड्र खाया हंकाय आं बरनि एगेन्स्ट लीगल प्रोसीड्यूर समाधानाय कारण आं आपनि खालायै भाइरल खायखमानि न आं मा मथागनाय कारण बरक तो विदाउट एनी एविडेंस विदाउट एनी प्रूफ खरसा अफिसार बाहायके बरक उ समाजद्रोही रक बाय बा जंगल दैसु बलंनि बुफां बाफां खगि जानाय रक बाय बजरि तंखा बरनि एविडेंस तुइ बर प्रमाण पत्र सह मारिनाय আর যদি প্রমাণপত্র রিবরিলিয়া উইথড্রবো খাইয়া আমদিখাইনো তনি রিখা হেলেং বেলেং খাইयै বড় ওয়ানসু কাজে একজন অফিসার ব তিপ্রাসা দংখা ওয়ানসা দংখা এনিওয়ে আং সাগনো তিপ্রাসা হनै বংথানি সিমফেটি মানা কগিয়া তিপ্রাসা ফানো যদি ইলিগাল সামুং খাইकै বগসই বনি পানিশমেন্ट माना नांनाय कक्तमा शुक्रबयंखा थानाय 4 तारिख जुन 2026 बिसिनि सालो मुंगिया कामी फेरां चाति हाबानक बाय खबजाक 34 माइल लाहार सामनि रायजा चायातै बुफां बानिया खालायनाय रक बुफां राफायफुरु फेरां थं साकाव बुफां कलाई फेरां थं बाई कलाई माबाय फेरां मानलायलिया अ आमसानि लुकुरक सराबसानि बागै फेरां मानिया ओंखा जोंजालक कलायखा अ जरावनो मुंगिया कामी आमचायो चामारि फाइने गौतम देबबर्मा मंगै STU बिरमनि देबबर्मानो रायजा चायातै बुफां बानिया खालायनाय रक बाय गदालै रायजा चायातै रां आजौ हिनि कायसा मांफ्लि ति सावै गोबांमा बरकनो अ मांफ्लि रकनो पिरखा तै रिशा टीवी बाय JR TV यूट्यूब चैनल मुंगै ब STU बिरमनि देबबर्मानो केबेंगै खरकसा बरक ब खरांति सामा करै आरोनि बिसिङो ब अ काइनि चैनल भिडियो न पाब्लिश खलाई लुकुनि मकलो हामिया फुनु गहनि साका मुया कामी फेरां चाति हाबानकनि बरमनां STU बिरमनि देबबर्मा सार बबनदि नोंथांनि अब प्रेस ब्रिफिं माखलाय थांनाय हामबाय फैलानो सिनि मिडिया टाको बरमना टाको बसिका सुनबाय फायमान जाखायमा बागै तिनि नरबाय मालायना नांमानि कारननिफ्राय हायसे थांनाय 4 जुन 2026 खरकसा आउटसाइडर मंगिया कामिनि नुबो केबा बो आउटसाइडर बो रनि लोकेलिया खरकसानि नगो फाइतम फाइबो एतोर सामरि फान खाफायखना बिनि बुंग खानाका गौतम देबबर्मा हनो सिनि टाको गक्रा लालिनि नगो फाइ सामरि काइतम फाइबो ओंखाय बो कैसा बिनि बायथांनि मुसुं मुतै खायै भिडियो रेकर्डिंग खालायो बो ताई बरो एलिगेशन ति सावा जे बुफां खगै रानाय अरो बिगत आनपोस्टिं अरो फाइमानि आं प्राय 4.5 बोसोरनि परंखा जों आपनि नुगै दङ जे बन्दय सुबा बुफां रावै जानाय रग अरो तमं बरक दङ गामति हाय बरक रग बाय गदालै रां सावै ए बुफां रारि रारिवै खरसा कारेन्टनि इलेक्ट्रिकल SDU कारेन्टनि विभागनि SDU आजागाव जरित दङ होननाय बो आरो कक्सिल सामंतै रेकर्डिं खायो साइनिया बिनि मोटिव्स तामो बो बति हाय बिनि वान सुमंतै बो आपनि खलाय खरसा गेजेटेड अफिसार बा खरसा बनगना माने खरसा अफिसनि इनचार्ज इलेक्ट्रिकल सब डिविजननि इनचार्जनि मुंनो बो आरो सिल सामंतखा आपनि बर्तमान बायथां नं दा सिजांनाय एयो जिका इलेक्ट्रिक SDU बारो SDU साता आर कारेन्ट तार फुनै साव कारेन्ट तार जजागाव SDU इनभल्व बुंनाय कारेन्टनि डिपार्टमेन्टनि बरक इनभल्व बुंनाय हनै बो कारेन्ट तारनो फुनुगै साव कारेन्ट रमाइया खायखो कारेन्ट परिसेवा रक बिगनगो तिरो आतिरकनि सावता ओंखाय बो बति मुसुं बुखावतयै बो बति इंटेंशन तै बो खलायका अब तो अमति हाय फल्स एलिगेशन तुमानि बेलायनो साया ताई बनो कॉपरेशन खायनाय जेमन चिकन
ইউটিউবার রিসা টিভি নি দङ তাই খরকসাkai জিআর টিভি borok wansige babia কোনো এভিডেন্স ছাড়া আপনি খাইয়ে কাইসা মোবাইল রেকর্ডিং খাইজাক খরকসা অফিসারনি এগেনস্ট বড় নিউজ রিলিজ খাইও মানে অব বেলায় চায়াকলাইও গাवनि बागैनो বড় যে সোশ্যাল সামাজিক কাইসা অঙ্ক ইমপ্রেশন বা সামাজিক একটা অঙ্ক মানহানি খাইমানি খরকসা অফিসার ন without any evidence, without any public evidence, borok zapti khlai news release khaimani obo immediately withdraw khainang thon nai ang borok kobo khoro ar jodi borok tini tarik busun kha tini 6 tarik June mas ni 2026 tini ni bisingo 24 ঘন্টা ni bisingo bo jodi o news no withdraw khaya hangkai ang borok ni against legal procedure samathanai karon ang apti khlai viral খাইতমানি ন আং মা মথাকনাই কারণ বরক তো উইদাউট এনি এভিডেন্স উইদাউট এনি প্রুফ খরকসা অফিসার বাহাইকে বরক উ সমাজদ্রোহী রোগ বাই বা জঙ্গল দৈসু বলংনি বুফাং বাফাং খগি জানাই রোগ বাই বজরি তংখা বরংনি এভিডেন্স তুই বড় প্রমাণপত্র সহ মারি নাই আর যদি প্রমাণপত্র রিব রিলিয়া উইদ্রব খাইয়া আমতিখাই ন তনি রিখা হেলেং বেলেং খাইয়ে বড় ওয়ানসু কাজে একজন অফিসার ব তিপ্রাসা দংখা ওয়ানসা দংখা এনিওয়ে আং সাগনো তিপ্রাসা হनै bongthani sympathy mana kogya tibrasa phano jodi illegal samung khlaike bo obosshoi boni punishment mana nagnai gamti haino borok jodi ill intention ba ill motives tui jodi umti hai false allegation tui samajo অপপ্রচার খাইমানি মথাগি হাংkai ani bono withdraw khai hangkai bongni against ang legal action thanani bagai bai bungnai iko ang ready khai tunika FIR copy সাবনি কপি আবো obo iko Risha TV tai GR TV tai oje tini aku Gautam Dev Burma, care of Sri Jugendra Dev Burma, bracket Elias Lali, Mungia Kamio, Paisam Rikai Tongkainai, Bini against the Bang Krag, Yabrina, Absuno, Kamba.